What's up guys? So karon guys kay tudloan ta mo exercise. Karon it's Sunday man ron. So tudloan ta mo sa mga exercise nako sa una. Ug before ko mo practice sayo, mao na ako gamiton. Mao man niya mong stretching sa una. Sa una niya, balang ko karon sa uban. Head sa ta. Ana lang hininay. 1 3 1 8 dire counts. 8 dire pod. 8 at the back, 8 sa front. Then slowly turn. Then reverse. Inainay lang guys. Kay ugat ra ba na dre. Inainay lang. Man. Man na pod kamot. 8 counts upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse man dre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Gilid guys, ano? Na stretching ni mo kay parang bilbil di ba? Side ka ba ana? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya mo. 8 counts po dere. 2 3 4 5 6 7 8. Front. 2 3 4 5 6 7 8. Dapat naka-anig din siya guys ha. Naka-straight na siya bend straight ana ba? Para ma-feel mo dapat sakit na diri ba manggawa sing muscle di ba, back side 1 2 3 4 5 6 8 sulit siya guys. Then ano siya, forward lang na guys kay dali ko guys kay milakaw pa ko karon. 2 3 4 5 6 7 8 straight kan guys ha, pat dito ka guys po so then reverse 1, 2, bounce guys para ingat ang bika ba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then kamot mo sa head. 1, pump. 2, 8 yapon guys. Then reverse 8, 5, 6, 7, 8. Pause. Anak-anak ba guys, condition na guys. Boss, likod imong tiil. Binaton mo na nimo guys. Ano? Binat to na nimo. 8 counts. Then kabila. 8 counts gapon guys. Pwede na mo paliw ko nimong tiil para mga ugat ba. Mga arthritis. Di manakit. Then front guys. Pwede ka mag-ano diya, pwede mo doaan, tiyok-tiyoko nimo, hindi mo, basta gaben lang diri imong tiil. Then sa kabila, other side dapat balance gina nimo guys, balanon gina nimo. 1 sa 8 counts. Then mo ni gitudlo sa akong hapon. Kini gwapo kay guys relax hapon ni tudlo sa ko ani ra kuno. Lumiala guys mo ni nakapaayos akong arthritis guys. Kabila. Karon kay wala gad sakit akong tiil guys kay no. Gadayt na makagamay guys kay sa una daghanan ako kaon permi guys. Karon ako nagilimit ang kanon guys. So, mao to guys. Then last guys pumping. 1 2. Pumping ba murag kanang bag-o na TikTok kinang ana ba? Ya, ana lang pumping lang kay. Maning original kay pumping kay parang igo di ba? 8 counts. Then bounce. Putwat daga. Then ginawa. Then ingon na kag ana. Issue na daga. Nala daga. Ito na rin ka sa work. Mao to guys. Akong mano ninyo guys na makatabang akong stretching para ninyo.